السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab mengeraskan bacaan dalam sholat subuh dan membaca untuk jin. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآه منطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيلة بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك لو من شأن حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اذكر أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن. Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruf, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bisir dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah tidak membaca di hadapan jin dan tidak melihat mereka. Hanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak pergi kepada sejumlah sahabatnya bermaksud ke pasar Ukaz. Sedangkan ketika itu antara setan dan kabar langit telah diberi penghalang. Dan dikirimlah meteor api kepada mereka. Lalu setan pulang kepada kaum mereka seraya berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami telah diberi penghalang antara kami dan habar langit, dan kami dikirimi dengan meteor api." Mereka berkata, "Tidaklah hal tersebut terjadi melainkan karena sesuatu yang terjadi, maka lakukanlah perjalanan ke bagian timur bumi dan barat. Lalu lihatlah apa yang menghalangi antara kami dan habar langit." Lalu mereka bertolak memukul bagian timur dan barat bumi. Lalu sejumlah jin yang mulai menuju dataran Hijaz berjalan, sedangkan beliau di Nahlah, tempat antara Makkah dan Taif, bermaksud ke Ukaz. Ketika itu beliau sedang sholat subuh mengimami para sahabatnya. Ketika para jin mendengarkan Al-Quran, maka mereka menyimak kepadanya, seraya berkata, "Inilah yang menghalangi antara kami dan habar langit." Lalu mereka kembali kepada kaum mereka seraya mereka berkata,
Wahai kaum kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surat 72 1. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Quran Surat 72 2. Lalu Allah menurunkan atas nabinya, Muhammad, katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استثير أو اغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرق علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأتستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم وحدثنيه علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانهم ولم يذكر ما بعده. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana telah menceritakan kepada kami Abdul ala dari Daud dari Amir dia berkata, saya bertanya kepada Alkamah, apakah dahulu Ibnu Mas'ud menyaksikan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam malam jin? Perawi berkata, lalu Alkamah berkata, aku bertanya Ibnu Mas'ud, lalu aku berkata, apakah salah seorang dari kalian hadir bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada malam jin? Dia menjawab, tidak. Akan tetapi kami pernah pada suatu malam bersama Rasulullah.
Lalu kami kehilangan beliau sehingga kami mencarinya di lembah dan setapak jalan ke gunung. Maka kami berkata, jin membawanya pergi atau membunuhnya secara sembunyi-sembunyi. Maka kami bermalam dengan malam yang jelek, yang para sahabat turut bersama melalui malam itu. Pada pagi harinya, tiba-tiba beliau datang dari arah Hira. Perawi berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, kami telah kehilanganmu, lalu mencarimu. Maka kami tidak mendapatkanmu hingga kami bermalam. Pada malam yang jelek yang para sahabat turut bersama melalui malam-malam itu. Beliau menjawab, seorang dai dari kalangan jin mendatangiku, maka aku pergi bersamanya. Lalu aku membaca Al-Quran di hadapan mereka. Perawi berkata, lalu beliau beranjak pergi bersama kami untuk menunjukkan jejak-jejak mereka dan jejak perapian mereka. Dan mereka meminta kepadanya bekal, maka beliau bersabda, kamu mendapatkan setiap tulang yang disebutkan nama Allah atasnya ketika disembelih, yang mana di tangan kalian lebih banyak menjadi daging dan setiap kotoran hewan adalah makanan untuk hewan tunggangan kalian. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka janganlah kalian beristinjak dengan keduanya, maksudnya kotoran hewan dan tulang, karena keduanya adalah makanan saudara kalian. Dan telah menceritakan kepadaku tentangnya Ali bin Hujr. Asadi telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Daud dengan sanad ini. Hingga sabda beliau, dan jejak perapian mereka. Asy-Syabi'i berkata, mereka meminta bekal kepada beliau. Dan mereka adalah berasal dari kalangan Jen Al-Jazirah. Hingga akhir hadits dari perkataan Asy-Syabi'i secara terperinci dari hadits Abdullah. Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Daud dari Asy-Syabi'i dari Alkamah dari Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sabda beliau, dan jejak API mereka. Dan dia tidak menyebutkan kalimat sesudahnya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Khalid dari Abu Asyar dari Ibrahim dari Alkamah dari Abdullah. Dia berkata, tidaklah aku berada pada malam jin, waktu belajarnya para jin bersama
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan aku pasti ingin bersama beliau. Hadits riwayat Muslim. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة. Telah menceritakan kepada kami Said bin Muhammad al-Jarmi dan Ubaidullah bin Said, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Mis'ar dari Ma'en, dia berkata, saya mendengar bapakku berkata, saya bertanya kepada Masruq, siapakah yang memberitahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama jin pada malam mereka mendengarkan Al-Quran? Maka dia menjawab, bapakmu, yaitu Ibnu Mas'ud menceritakan kepadaku bahwa yang memberitahukan bahwa Nabi bersama mereka adalah sebuah pohon. Ini dalil bahwa pohon juga bertasbih. Pen. Hadits riwayat Muslim. والله أعلم بالصواب.